बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे इस अकाउंट से ये मेरा पहला व्लॉग है या वीडियो, लॉन्ग वीडियो जो आप समझना चाहें। मैं आज कुछ चीज़ों पे बात करूँगा। मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सकून, नादां ये समझ बैठे कि मुझ में कुव्वत ललकार नहीं। हमारे मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए नहीं बोलना चाहता था, मगर मजबूरी है, बोलना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त, हमारे अज़ीज़, हमारे एक रहनुमा इमरान रियाज़ ख़ान भाई, उनके साथ जो कल फिर से हादसा पेश आया। तो उनकी हालत को देखते हुए या इस्टेब्लिशमेंट को या जिन इदारे भी इसमें मुलव्वस हैं उनके बारे में बस शायर की यही शायरी याद आती है, ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। इसे बताया भी था क्या बोलना है क्या नहीं, मगर ये मर्ज़ी से बोलता है, इसे उठा लो। जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकाम व खिल्लत, जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकाम व खिल्लत, ये उन सयानों पे हंस रहा है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमनो आमा का मसला क्यों है, ये पूछता है कि अमनो आमा का मसला क्यों, ये अमनो आमा का मसला है, इसे उठा लो। इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, मगर ये मर्ज़ी से देखता है, इसे उठा लो। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा लो। तो कुछ लोगों को 3 से 4 महीने इमरान रियाज़ ख़ान पर जिस्मानी तशद्दुद करने के बाद भी ये महसूस हुआ कि वो अब उन्हें उठा के उनकी ज़ुबान को खामोश कर सकते हैं, हक़ और सच बोलने से मना कर सकते हैं, तो उनका वहम है। जो शख्स अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर वो आप लोगों की इतनी कठिन सज़ाएं बर्दाश्त कर सकता है सिर्फ़ हक़ और सच के लिए, तो वो इंसान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है। उसका हक़ और सच का साथ देना ना देना आपके बस में नहीं है। उसने अगर हक़ और सच को अपना रास्ता हक़ और सच का चुन लिया है तो फिर बेशक वो चलेगा। और काजी फ़ाइज़ ईज़ा साहब, आपसे इतना ही कहूँगा, या तो इस्तीफ़ा दें और मुल्क छोड़ के दफ़ा हो जाएं बड़ी इज़्ज़त के साथ, या फिर अपने सारे गैर कानूनी फ़ैसलों को वापस लें। जिन आइन के साथ आपने छेड़छाड़ किया उनको वापस दुरुस्त करें और आवाम से माफ़ी तलब करें। अगर आवाम आपको माफ़ कर देती है तो आपकी अच्छी किस्मत, नहीं तो फिर आप पे वो सारे मुकद्दमात बनने चाहिए जिसके आप हकदार हैं। और हक़ और सच का साथ देने वाले तमाम लोग, आप सबको सल्यूट करता हूँ। और ये इस्टेब्लिशमेंट और ये ताकत का नंगा नाच जो आज हमारे मुल्क में दिखाया जा रहा है, उनको बस इतना ही कहूँगा कि वज़ीर आज़म मुसल्लत नहीं किए जाते, वज़ीर आज़म इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। और ये जो आपने मुसल्लत किए हैं तो याद रखिएगा, मुसल्लत अजाब किए जाते हैं, नाज़िल अजाब किए जाते हैं। तो आपके ये अजाब हमें नामंजूर हैं। हम मज़ीद अपनी इस कौम को, अपनी आने वाली नस्लों को 76 साल ग़ुलामी में नहीं धकेल सकते। हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए थे क्योंकि 76 सालों से इस सिस्टम के ऊपर चढ़ी करप्शन की अंबर वेल ने हमारे सिस्टम की जड़ों को हिला कर रख दिया है। हमारे सिस्टम के पौधे को इसने झंझोड़ा हुआ है। इसने हमारे सिस्टम को, हमारे इस पाक मुल्क को सुखा के रख दिया है। अब हमने इस अंबर वेल को उखाड़ के फेंकना है, फिर चाहे उसकी कीमत हमारी जान ही क्यों ना हो। हमने दोबारा दीन इस्लाम की रोशनी में इस मुल्क को हरा भरा करना है, फिर चाहे उसके लिए हमारा खून ही क्यों ना लगे। हमारी आने वाली नस्लें हमारी तरह जद्दोजहद नहीं करेंगी, वो हमारी तरह उस सिस्टम में नहीं जिएंगी जहाँ से 77 साल से पढ़ाया जा रहा है हम आज़ाद कौम है, हम आज़ाद कौम है। और हमारी आज़ादी का म्यार सिर्फ इतना है
کہ چوراہے میں پڑا کولر کے ساتھ والا گلاس بھی زنجیروں میں قید ہے؟ اس ملک کی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں ہمیں؟ میں ایک ایسے ملک میں جی رہا ہوں جہاں پہ ایک بندہ اگر اپنی زبان سے سچ بیان کرتا ہے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے، اسے پریس کانفرنس کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ تو جناب آپ کس آزادی کی بات کرتے ہیں؟ اور میں آپ کی باتوں پہ کیوں بھروسہ کروں؟ 76 سالوں میں کیا دیا ہے مجھے؟ صرف یہ گنوا دیں 76 سالوں میں آپ نے کیا دیا ہے مجھے؟ اور 1992 کا ورلڈ کپ بھی اگر ٹی وی پہ نشر نہ ہوتا اور معاشرت علوم میں لکھا گیا ہوتا تو وہ بھی ہماری فوج نے ون کیا ہوتا۔ ہماری فوج ہر ادارے میں بہت اعلیٰ کردار ادا کر رہی ہے سوائے ملک کی حفاظت کرنے کے۔ ہم ایٹمی پاور بن گیا جی، ہم ایٹمی پاور بن گیا۔ 2% کا ملک اسرائیل اٹھ کے ہماری سیاست کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، ہماری اسمبلیاں توڑوا کے رکھ دیتا ہے، جن کی حیثیت ہمارے برابر بیٹھنے کی نہیں، وہ ہمارے سر کے اوپر چڑھ کے راج کر رہے ہیں۔ افسر کا بچہ افسر بنتا جا رہا ہے، غریب کا بچہ مزید غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اس آزاد ملک کی بات کرتے ہیں ہم؟ یہ آزادی آپ نے دی ہے ہمیں؟ یہ ذہنی غلامی ہمارے پلے باندھ کر ہماری نسلوں کو 20 سال پڑھائی میں ذلیل کر کے آخر کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک سیاست دان کا بچہ ان پڑھ بھی ہمارے اوپر حمزہ شہباز اور مریم نواز کی صورت میں مسلط کر دیا جاتا ہے، اور غریب کا بچہ اگر پڑھ لکھ کے کچھ بننا چاہتا ہے تو اسے یا تو ارشد شریف کی طرح کہیں پہ جا کے شہید کروا دیا جاتا ہے، یا پھر عمران ریاض کی طرح یہاں سے وہاں ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس ملک کی بات کر رہے ہیں تو میں پہلا باغی ہوں، میں بغاوت کرتا ہوں۔ ایسا ملک نہیں چاہیے، میں ایسے ملک کو پاکستان نہیں مانتا۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو ہم نے اپنی بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، یہ وہ پاکستان ہرگز نہیں ہے جس کے لیے قائد اعظم نے اپنی زندگی صرف کر دی، اور یہ تو وہ پاکستان ہے جو قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کو ملک غدار کہہ دیتا ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جو 161 سیٹیں لینے والے مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بنانے کی بجائے 81 سیٹیں لینے والے اپنا ذوالفقار علی بھٹو کو مسلط کر دیتا ہے، اور ملک کے 2 ٹکڑے کر کے ایسی تیسی کر دیتا ہے، جو ملک کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دیتا ہے۔ لہٰذا میں ایسے ملک کو تسلیم نہیں کرتا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔